ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱧ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱤᱧ ᱪᱚᱨᱪᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ 2019 রে মিটাং অ্যাক্ট পাস করা হতে বাড়ায় তাবনা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ওনা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তো মাত্র 3 গোটাং ধর্মে উল্লেখ কাটকোয়া ওনা 3 গোটাং ধর্ম ভিতরে সান্তাল তো বানু কোনা মানে সারি ধর্ম বানুআ ওনে যাহাই লই কানা ওনা অ্যাক্ট লেখাতে যে নোয়া ধর্ম ভিতরে রেগে আমদো তাহে হইলো তামা আদো এটা ধর্ম দো বাম অল জাম দেওয়া তাহলে সান্তাল তো পাশে দোকান হকনা কুকলি তেহি আবো সামাং রে হেজে কানা আর সান্তাল যখন গে আবো 22 ডিসেম্বর 2003 সাল রে ল্যাঙ্গুয়েজ বন 8 শিডিউল চকেদা উন অক্ত নয়া কথা কিন্তু রাখাত নেনা তেলখান কথা যেহেতু প্রধানমন্ত্রী সাই রপর কান থাই উনি लेले आए आपे तो किदा खाली संताली भाषा लगी पे खोज करना आप लोग क्यों संताली के लिए मानता है आदिवासी भाषा के लिए बोलिए তখন আপনি মেটাতে হয় স্যার আদিবাসী ভাষা দিস ইজ এ কালেকটিভ নাউন আদিবাসী ভাষা মানে 1000 খুনো বেশি আদিবাসী মেনা কোয়া ওকাটা ভাষান সাবা তো সান্তালি ইজ এ প্রপার নাউন না তো মেটাঙ্গে বুঝিরা ওনা তারে সান্তালি লে খত কানা এন্ড সান্তাল আর ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ট্রাইবাল কমিউনিটি অফ দিস কান্ট্রি উই আর থার্ড লার্জেস্ট tribal community 3 number में आ गया but as per linguistic aspect Santals are the largest tribal people who are speaking tribal language कारण गोंड और भील अब उनको बिसी गया लेखाते किंतु उनको दो नितो लेले कना गवेषक लेले कना only 30% गोंड 30% भीली speak their mother tongue आपको आई वाला को आज दबा गया but we the Santals speak more than our population अब संताली दो लेखाते तिना मेना बोना ओना कोनो बेसी हर पर ओरेदा because most of the people belonging to Santal cognate race महले तापर किछु जगह तो मुंडे को संताली को व्यवहार ओनाते संताली रण हर को संगे गया अब प्रधानमंत्री ओना मेटा भाई आगे तो ओना संताल लगिले खोज केना আর যদি लेके आदिवासी भाषा तालते ही आपे स्वीकृति बापे एम गाड़िया ওকাটা ভাষা पे साबा आदिवासी भाषा माने तो संताली मुंडारी हो खारिया भील कोन ছোট বুঝেরা ঠিক অনরে কে জায়গা তেই সারনা ধর্ম না কথা 11 তারিখে যখন না বিল পাস হওয়া পশ্চিম বাংলা সেন্ট্রাল ভাষা কোন হেমন্ত সোরেন যাহা কি ছিলে কোন কেদা ওনা হন ওরে আগু কারা যাহা নিয়াল সাপে আনা পে হেল লাড়িয়া ওরে নিয়ে কথা যাবে লে তাইয়া যে সারনা ধর্ম দ ইতি যে কালেক্টিভ নাউন सारना धर्म दो संताल मुंडे उरांग खारिया हो आदि होरा धर्म कना और आदि होथेंगे देयर सुप्रीम गॉड इज सेपरेट अब तो मारंग गुरु जहां रे मोरे को तुरी को बन मंगा आको कना उना तो को मंगा आय कना धर्मेश सारना माइया बंगा कना को सारना थान रे मुंडारी भाषा रेन दो बोंगा कना को सिंह बोंगा और सारना मा उनको अना बोंगा थाना इतुंगे कना सारना and sarna word itself is not belonging to Santali language it is a Munda language sarna धर्म तो मुंडा भाषा को है जकना ता जहां संताल कहीं को लेता sarna आले कना उनको तो किंतु एटा होरा बिस्कर आको को दंजों कना किंतु आको के रवा को जामा कना कारण तो नोआ सारना धर्म रे निर्दिष्ट कोनो बिनती बानु थाकवा এই সারনা বন্ধু আমরা না কতিয়ে রাঁচির না শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইউনিভার্সিটি নি ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর এস এন মুন্ডা ইনকু গাতে হরকানা উনি পুলিকে দেয়া হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইওর স্ক্রিপ্টার দ্যাট ইউ আর ফলোইং सारना रिलीजन যে আপনি তো सारना धर्म पे मना है तो धर्म कुछ नहीं राजी तुम के भाई साहब ऐसा हम लोग का कुछ है ही नहीं
তারপরে একটা ধর্ম পুঁথি অন্ত কর এবার মহাদেব তপ্প এটা উরাং লেখক কেন দিল্লি সাহিত্য अकादमी रे नी यापाम कना मी रूम रे ताहे कना अनेक गुली ले दिया तो आप लोग का रिलीजन का नाम तो आप बोलता है साधना तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर माने धर्म पुथी आप तो लेदा तो भूल ही गया है ना हम लोग का ऐसा कुछ है ही नहीं and आप तो हिंदी में लिखता है why you are not able to write in your Kuruk language since Kuruk is your mother tongue I am Santali is my mother tongue and I am able to speak, write and sing in my mother tongue so how you will get recognition of your language तो आपका लैंग्वेज का कैसे आप लोग को मान्यता मिलेगा तो संताल लोग जीत गया इसीलिए कि we are speaking in Santali we are thinking in Santali we are singing in Santali आले तो रोड आले उइहर आले सेरें आले आयु आरांगते एंगान यहाँ तक पार्सी ते करे कते हरा की दिया है ओना पार्सी आते लड़ाई करते दिल्ली धारी सरकार करते यहाँ पार्सी जातीय स्वीकृति नहीं चो कदा दिस इज द संताली लैंग्वेज सो आपया साधना धर्म दो बाली चितान रे पड़ा है जहां ओरा एम तैयारा जुदी ओना स्ट्रांग फाउंडेशन बांग था ना ओना ओरा दो उल्टा नितो जहां संतार को रोड़े तब ना साधना आले कना गुरु गोमके को गहरा अरगोई कना आदि चितान खन लाताते बांग मा गुरु गोमके लेसो कदा दे आर स्पीकिंग फॉल्स देयर स्टेटमेंट इज फॉल्स सारी चितान देते बानुआ कारण गुरु गोमके ओकाल होला लेसो कदा जे आप तो साधना धर्म देन प्रचार पे रादर ही थॉट and he provoked us he professed to us he propagated to us and published to us all chiki je all chiki te all tabon pe sanam parsi no ado ologoa adibasi ka takrena onate YouTube thai adibasi sawta se lakte asemne ado Joypal Singh Munda no ado adi lahan katha kan tabona 1938 sale jokhon teyarena adibasi mahasabha abo Bhimpur re तैयार लेना ओनेनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ता साहब ताहे कना उन जोखा साधुराम चांद मुर्मू ओना उधर सेरिंग रे सेरिंग लागता है तो साधुराम चांद मुर्मू तो सारी धर्म फैट खोले ले अगू करा गुरु गोमके तो धर्म से तो बाय सेन कना मेनखान जयपाल सिंह उनी दो मुंडो ताहे कना तो इंटरकास्ट मैरिज ताहे कनते राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय बकत कुड़ी बापला ले रिया ओनाते उनको तो को चबाए ना नुआ कथा लेना उद्देश्य नोंका गे नहा जुग जहां इंटरकास्ट को मैरिज करता बना बीजेपी संग बापला कना उनको के साधना लिए को लेइदा एटा को तो बांग कारण उड़ीसा रे आदि गते को ले कदा आले छोट हर साधना तो बाले बतावा सेदिन गाले ओरे बिना तलाते दिल्ली रे ताहना पूर्णचंद्र हेमब्रम उनी जखन खूब रागी साई प्रतिवाद थाई केला नोंका पे ले केदा अबु उना गालमारा चाचाला रे थाई कना गुरुपद बाबू उनी लेइला येलो कना साधना धर्म हर के सानाम दकन दाबी रबन अबेई केदा आले नवा कथा को ले ले ताया जे सिधु कानु हो जखन ब्रिटिश किन हुल लेदा ना सारी धर्म आरी लेकाते सातजन धरे गोटा किन आसेन ला एट दैट मोमेंट सारी धर्म के चला कन तामुन थाय स्वयं सिधु सोरेन हो सारी धर्म के बतावा कदाय उदी ले कदा इन दो सारी धर्म नि बाय ताहे मेनखान चिरा जिन तर साना कना बाले बुझता आ साधना तो आदि तायम ताहे कना एवं साधना तो गुरु गोमके होबा एगु कदा যখন বিশ্বমুন্ডে को जेल ले गया जेल को उडुक काते उनी तो ख्रिस्टान ले रहा तायम तो ये आदिवासी मिद हुई कान धर्म से आगु को आदो उनी साधना धर्म में आगु ले तक जेतु ओरा और मुंडे तो साधना रे को बापला ये माने को बंगायदा साधना माने आपा जाहे तो ओंडे खुन ते हेजे कना एबार जयपाल सिंह मुंडा चले चिके किदा के गुरु गोमके बेताय कना जे जदी हम नोआ ऑल चिकी जदी हता आदिवासी को हता तो धर्म आपे हता पे गुरु गोमके खाली इनटु कोई लेला ये अब तो कोई पानी तो जहां तो अहबन लादे के कोआ जो के तो अहबन जम चके कोआ कारण उना तो मानवी ताल को आड़ दिका इन ऑल चिकिन सिजे हो कदा यदि संतार से आदिवासी को खुशी को हता बखन को हता ठीक धर्म हो उनका के माने उनी तो कोनो रकम बाय कमेंट करता बना तो नितो को चिके करता बना उड़ीसा रे किछु हर गुरु गोमके हितल पुथी चेतान रे को छापा का साधना धर्म गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू को ऑल करा नुको जी तीन मारन को अन्याय करा को बागु उजरे एकना जुना कोर्ट के सुपन चला देर होता कारण आम तो मेकटान मनीषी विरुद्ध नंका अहम लड़ किया कारण आले किन झतो बोल मेना जहां के पहिल को चर्चा कता ऑल चिकी गुरु गोमके जे चाहे जहां हितल ताहे कना ओने साधना धर्म में तेज गाउल बांग ताहे कना
But these people have modified that book and they are misusing Guru Gomke. এবং আপনার রেজ হয়ে তাবনা এবং সান্তার যাহা সান্না ধর্ম কুলে তাবনা উনকুয়ার দারহ ধর্ম পুথি দ হিতেল ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱛᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱳᱭᱮᱵᱤᱱᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱫᱤᱧᱟ ᱵᱷᱩᱵᱚᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱚᱨᱤᱪᱟᱞᱚᱱᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱯᱮ ᱦᱚᱦᱚᱣᱟᱫᱤᱧᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱡᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟᱹᱧ ᱯᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱧᱟ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱟᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ টোটাল ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱥᱨᱤᱥᱴᱤ ᱛᱚত্ত্ব ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ কারণ মিদটাং দিশম রে ঐতিহ্য তো তেয়ারোয়া মানমিয়া দৈনন্দিন জীবন তালাতে নড়ে আবো চেদ বন ñel kada নয় গিদ্রে জানাম লেন খান গে মরে মা ছিটিয়ে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ হারায়ন খান বাপলা রেনা আদি রকম আরিকালি মেনাᱜ তাবনা ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ টাকা চাল সে বাপলা যখন কমপ্লিট এনা নয় জামাই কো দারামে কানা বাহু কো দারামে কানা প্রতিটি সিস্টেম যাহা চালাক কানা সুনুর সাং অজরে হ্যাঁ মানে মানে আচুরে বিহুরে যাহা সেরিং কো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ 30 ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ তা হিতল চিকিতে পেলে ধর্ম পুঁথি কানা নওয়া ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱮ অপমানে কানা ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ স্কলার কানা শিক্ষাবিদ কানা উনি ᱫᱚ ᱟᱭᱳ আᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ আর আপে ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱯᱮ অমান্যᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱢᱮᱛᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱡᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱞᱮᱢ ᱟᱫ ᱨᱮ ᱨᱚᱲᱮᱢ ᱟᱫ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱮᱢ ᱟᱫ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱢ ᱟᱫᱚᱜ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ হেমন্ত সোরেন ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ চিঠি ᱠᱳᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ যে আপে ᱫᱚ সাধনা ধর্ম মতবোধ করতে আলোপে পাশা আপে ম্যাক্সিমাম পে দাঁড়িয়ে সাধনা অবলিক আদিবাসী ধর্ম এখানে এটা হড় অনেক সাম্বাও দাঁড়িয়ে তাকুয়া এখানে চে লেখা কো অল নয় এসটি লিস্ট বাং মেনা প্রত্যেক স্টেট রে পশ্চিম বাংলা রে 40টি এসটি মেনা কোনা উড়িষ্যা রে 62টি এসটি মেনা কোয়া ঝাড়খণ্ড রে 32টি এসটি মেনা কোয়া অনকা গে সাউথ স্টেট করে আমদা মেনা কোয়া তাহলে অনেক অল কে শিডিউল ট্রাইব লিস্ট আর 1 2 3 কাতে কো অল কে কোয়া যদি ওনা যদি অল আদিবাসী রিলিজিয়ন ট্রাইবাল রিলিজিয়ন তাও কিছু হর অলগা সুযোগ পে জামা মেনে শুধু সান্না পে অল লেখান ওনা তো বাং টিকে তাপে কেলা বাং টিকে এপ্রিল চাঁদো রে দিল্লি রে না সান্না পে কো জাওরাল না तो उन्हें गोंड और भील को विद्रोह हो गया लीडर अरे सामने कितना आदमी जानता है हम लोग का गोंड रिलीजियन है हम लोग का भील रिलीजियन है वो होगा नहीं लास्ट को घोटाला जे आदिवासी धर्म गमन साबा नोआ दो झारखंड री आसेका जनरल सेक्रेटरी शंकर सोरेन इन ठेने रिपोर्ट दाय ला सुबुदु खपरी कांगिया बन धर्मते मेनखान नोंडे हो नंका होई कना आदि दादा नोआ दो हुयो गया कारण आपे अकोय जे सान्ना बहर संभाव का भागे का तुले जो खाय पेसे नोय जे गिद्रे बन ᱧᱩᱛᱩᱢᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ আমি কোড়া গিদ্রে খান ᱫᱚ ᱟᱢ ᱟᱯᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱟᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱟᱜ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱠᱷᱨᱤᱥᱴᱟᱱᱚᱜᱼᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ নিয়ম ᱠᱚ ᱨᱚᱪᱚᱫ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ আমি যদি আমি খ্রিস্টান না আমি কোড়া গিদ্রে যদি হই না উনি তো ᱧᱩᱛᱩᱢে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ অকয় খ্রিস্টান সাধু সাথী অকয় মার্গারেট অকয় তো চিলিকাঞ্চ অকয় সিলটন অকয় চিলে অহম বুঝাও গিয়া যে উনি ডেকেতে তাহে কানা সে কুমড়োই তাহে কানা হানি ᱧᱩᱛᱩᱢে আনি গিদ্রে ওনা তো বাং হুইবা আবো সারি ধর্ম রেদো আবরেন গরম হারাম গরম জীবন ᱧᱩᱛᱩᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ তাহলে খ্রিস্টান লেনখান গে প্রথম ওনা সিস্টেম ধ্বংসᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱟᱞᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱚᱱᱫᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱠᱚ ᱮᱥᱴᱤ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱥᱟন্না ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟন্না ᱟᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱛᱮ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱟᱯᱮ ᱫᱚᱱ ᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱥᱱᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱯᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱯᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟᱭᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱥᱴᱤ ᱜᱮ उनको तो आहा चाहत कना नुई पश्चिम बंग सरकार 2017 साल रे জানুয়ারি চাঁদো রে উন সময় রিনি আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী জুয়েল ওরাঠি চিঠি করলেন মুখ্যমন্ত্রী সই করা চিঠি যে নড়ে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত হাতাও করা নুকু মাহাতো কো এসটি কো হইবা কিন্তু উন সময় কো ফেরত কাটতা কো দা উनको বাং গানোয়া চেলা বাং গানোয়া उनको তো আর্য ভাষা গোষ্ঠী রে হর করা কো অর্জুন মুন্ডা যখন মুখ্যমন্ত্রী তাহে কানা উন সময় হো ঝাড়খণ্ড রে उनको আবেদন লেদা ওনে হকো নাকো দেখাতা কো আপনি গুগল রে সার্চ করতে হতো पे ᱧᱟᱢᱟ যে उनको स्टेटस होता है किंतु तेहिं जहां संतार सन्ना ते को दोन बड़ाए दा
ᱟᱨ ᱥᱟᱨᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱡᱷᱤᱡ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮᱫᱟ ᱠᱷᱚᱛᱤᱭᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱤᱧ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱮᱠᱫᱚম ᱢᱤᱫ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱳᱰ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟᱴᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ টুডে ইজ দ্য টাইম টু ফাইট ফর আওয়ার রিলিজিয়ন নট ফর ডিসকাশন ᱤᱧ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱥᱮ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱟᱹᱫᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱛᱨী ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱞᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱰᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ডিমান্ড ফর প্লেসমেন্ট অফ এন অল পার্টি মোশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাসেম্বলি ফর সেপারেট রিলিজিয়ান কোড ফর সারি ধরম দ্য রিলিজিয়ান অফ দ্য সান্তাল ট্রাইব অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সারি ধরম মানে বিল অনেক খরচ হয়ে কনা ওনা কোড আদো নোয়া যদি বাম দাবিয়া উনকু চিকেতে কো বুঝাওয়া এবং নডে গে আবো লই হই কনা গুরুপদ বাবু যাহাই লেইদা যে তিনে মারি হর কনা বন কিন্তু আজি দাবি দাবি ফোন না কড়া গিদে কুড়ি গিদা তীরে আচুরক কনা তো গুগল রে সার্চ কাতে গেল তাবন পে 2007 রে মেটাং উডুক লেনা রিপোর্ট আর 2009 রে লেটেস্ট যাহা ইয়ে কনা নোয়া দো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠেন আছে কা ওয়েস্ট বেঙ্গল খন যাহা চিঠি লে এম কাদা নোয়া কনা চিঠি ওনা 6 পর্যন্ত এম হই কনা সান্তার গির তো কাখন বন হেজ না নডে কই দা ভারত দিশম রে যতক্ষণ মারি মাননিয়া অস্তিত্ব তো ইয়ামা কনা ন ভারত দিশম রে এবং যতক্ষণ মারি মাননি তো কই কনা কো সান্তার মুন্ডে হু খাড়িয়া মানে দোজ হু বিলং টু অস্ট্রিক গ্রুপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা রেনা ভাষা দো অস্ট্রিক ভাষা না মেটাং চাঙ্গা কনা তো ওনা অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা রে হরগে কনা কো মারি মাননি কিরা সে তেহিন কোন 60,000 বছর মারাং এনাং যাহাই গমকে লেগে তাবনা কোনা জিনিস রেগে নয়া কত অল মেনা তাবনা ওরে মেটাং কথা হপন সাই ইন পাড়াওয়া যাও পে কনা চেক অল মেনা নয়া তো ভেরি ইন্টারেস্টিং নয়া দো ওরে তেল তেল উন রেই হই কনা নয়া দি রেজাল্ট অফ রিসেন্ট সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন অ্যাবাউট দ্য পিপল হু হ্যাড সেটেলড ফার্স্ট ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ভারতের অপর প্রথম বসবাস করে হক লেদা ওনা চেতান রে গবেষণা তো হইলে না ওনে কো লেদা মানে it had suggested that the Austroasiatic language family are perhaps the first to settle in India and paleoanthropological evidence suggests the earliest settlement probably around 60,000 year BC যিশু খ্রিস্ট জানাম 60,000 বছর মানাংখন নডে উনকু কো জামো কানা চেক লেখাতে জামো কানা চেক কো পরীক্ষা দা ওনা দো কানা mitochondrial DNA sequence data of hypervariable segments and Y chromosomal haplogroup data indicate that the Austroasiatic tribal population may have been the most ancient inhabitant of India. The Austroasiatic subfamily of Austric language family speaking tribal are original inhabitant of India. Yalme. এবং নোয়ার তো কয় কেনা বল যতক্ষণ কষ্ট হয়েছে মারাং কত কহিও কেনা সান্তাল এবং সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ কোন সান্তালি সিস্টেম কোন ধর্ম কোন যত কিছুকে নয় যে সাঙ্কা সিন্ধুকে ব্যবহারটা দেখো মানে হিন্দু ওনা তো হিন্দু ধর্মের বাণী তাকুয়া ওনা তো আবহাওয়া খন কো হাতাও কেনা একদম পরিষ্কার আবো যদি গবেষণা কথা বন নিয়েলা নয় যে সুনুম সাসাং অজক সময় ইতে সাসাং বন তুলিদা নোয়া তো উনকুয়াক তো বাণী তাকুয়া কিন্তু ওনার কো ব্যবহার দা কিন্তু কায়দা দা বাকো বাড়ায় আবো যেমন তেত্রে কুড়ি গিদে ছিটিয়ে হইক মায় এবং উনকুন কুড়ি গিদে ঋতুমতি আউরি হইক মায় নংকান কুড়ি গিদে কো তেত্রে বন তৈয়ার কো তো দেখো তো বাহুড়িয়ে কো সাসাং অজক কো ছুটে না না জামাই কো অজক আয় কানা না খায় দ্যাট মিন্স দে ডু নট নো দ্য রুট ও রহতে তো বাকো বাড়ায় তো যাহাই গিদে এটা হরা নেলতে নোটে টুকু কতে পাস আয় উনি তো পুরো সাবজেক্ট তো বাই বাড়ায় উনি তানতে যাহাতে এলজাম দা অলদা ঠিক নকো তো অনকা কানা আবো সান্তার সময় হাতে এখন না দেখো লচা কাতে কো তেয়ার কাউন্তে আদো কো লিতে ন দালে কানা আর আবো সান্তার দহান কো টাইম টাইম তো বন দেইড়িদা দুর্গা পূজারে দেখো কুড়ি হপন সিন্দুর কো খেলা কো খেলেদা শহরেন কুড়ি হপন কো নেলে কো অথচ আবো ঠিক সিন্দুর তো আজি মূল্যবান এবং আজি মূল্যবান জিনিস কানা ওনা তো বাবন লিখিয়া ওনাতে করা যদি বাহু ইতুক কাতে যাহা সারি সিন্দুর তাহেনা ওনা তো দাঁড় কো বহিলা হান্ডেন ফুটুর বাকু গিয়া তা অল দিস আর দ্য টিচিংস অফ সারি ধর্ম তো সারনা ধর্ম রেন না কো আবো বন বুঝিও আকো আর বুঝিও সাথে আবো হচ্ছে নোয়া বন প্রচারা সারি ধর্ম গে কানা আসল ধর্ম নোয়া যদি লই কাতে আবো দিশম
ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤᱭᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱡᱤᱱᱤস ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ কারণ এরা কথা দমে কো প্রচারেদা অকয় কো সেঙ্গেল অভিযান কো শুরু কানা উনকো হলো নংকায় দাকো যেটো সান্না কানা আবো আদি সান্না যখন বাক্কা হচ্ছিম বাকো বাক্কা দাঁড়িয়ে কিন্তু সান্না অকা খন হেদে আদি হর সাত টারাং না কথা কো লিয়ে তাবো তো না জমসিম বিনতি বাই পারমিটে তাবো না জমসিম বিনতি অকা ঠেন বানুয়া যে সার কো টারাং কেতে একদম সাতজন দাঁড়িয়ে হারার না আরে সাতজন তো আবুই যতক্ষণ মানে ঠাকুর কি প্রতিরূপ কানা অকয় দাঁড়িয়ে না তে উনি তুই হারা রে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟᱯᱚᱱᱛᱷᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ এবং হিতেল বলতে অলবেনা বাংমা একদম সাত টেরাং কেদা পিলচু হারাম পিলচু বুড়ি সাতজন দাঁড়িয়ে হারারে না যাহারে কি ᱧᱟᱢ কিনা অনেকিন বঙ্গাᱜ ᱠᱟᱱᱟ আরে উন সময় তো বঙ্গা সাহায্য তো মেলা কিনা কিনো বুড়ে বাবা আসেন বাড়ায় কিন্তু অকয় কেনা বুড়ে বাবা উনি তো লিটে করে লেটার অন হি বিকাম দা গড মারাং বুড়ি তা উনকু তো কাসনা এ অলা কো কানা ᱤᱧ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱚᱥᱚᱢᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱤᱴᱟরেচার পারপাস তে অল ᱠᱟᱫᱟᱭ বাট ইট ইজ নট আওয়ার স্ক্রিপচার কারণ গুরু গমকে জানামো লাখ লাখ বছর কোন সান্তার মেলা কোনা নড়ে ᱫᱚ বিজ্ঞান 60,000 বছর মারাং এ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ আর মিটাং 2008 সাল রে মিটাং কাগজ উডুক লেনা তিন হল পে পড়াও করা বাট বড় ইবেন বড় 2 লক্ষ বছর মারাং এই 2.5 লক্ষ বছর মারাং খন প্রায় 2 লক্ষ প্রজাতি চেতনা গবেষণা হইল না লেদা কো ডারউইনে লেলেদা বাংমা ওনা হনুমান খন হারু খন মানমি চেঞ্জ থেকে নিতো রকম হেকে কানা নিতো বিজ্ঞান লেদা ওনা তত্ত্ব তো ফলস কারণ 2 লক্ষ সে 2.5 লক্ষ বছর মানাং বারিয়া পেয়ার কাতে কো গবেষণা করা এঙ্গাল দিয়ে চেড়ে এঙ্গাল দিয়ে সেতা এঙ্গাল দিয়ে পুসি মানমি ওনা কো গবেষণা কাতে কো ᱧᱟᱢ কিদা যে আরে ওকা ঠিক হো ওনা এসিমিলেশন না সিস্টেম কে বানুয়া তো নোয়া ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱫᱷᱮᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱩᱫᱷᱚᱭ 2018 ᱥᱟᱞ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ 9 ক্লাস 9 ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ বিজ্ঞান ᱨᱮ ᱰᱟᱨᱩᱱᱤᱭᱟᱜ থিওরি ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ তো ওনে লিদাই নুকু কে হারু খন কে পরে না সিম্পাঞ্জি খন কা আবুন হড়া কানা আদ লাইফ সাইন্স টিকারিং তা না স্যার এটা আপনি মিথ্যা কথা বলছেন আদ উন সময় তো গুছগত রড়বম বড় তো হেই তুই এরকম বললি কেন এটা স্যার আমার তো বাড়িতে কুকুর আছে ছাগল আছে বিড়াল আছে অনেক কিছু তা কুকুর থেকে তো বিড়াল হয়নি বিড়াল থেকে কুকুর হয়নি ছাগল থেকে গরু হয়নি গরু থেকে ছাগল হয়নি আপনি কি করে বললেন আসলে এই তো হ্যাঁ পাজিছে আচ্ছা থাম তাইতে স্টাফ রুম কো হওয়া দিয়ে কেন 1975 সাল কথা ইনি এখন ইউনিভার্সিটি আমরা যেগুলো না 2008 সালে ওনা পড়াও নাম কেদা ডারুনিয়া থিওরি কো চ্যালেঞ্জ কেদা ওনে আদৌ উনকু মাস্টার কো বলতেন যে হ্যাঁ ছেলে তুই এরকম বললি যে কে বলিস তোকে তাহলে আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবা এরকম হয় বলতে না এরকম হতে পারে না তোমার বাবা কত পড়াশোনা করেছে আমার বাবা ক্লাস 3 পর্যন্ত পড়তো কিন্তু সে একটা পারগানা ভাটগুলো পারগানা যোগেন্দ্রনাথ হাঁসদা আচ্ছা ঠিক আছে তবে এটাকে বিজ্ঞানী বলেছি তো তুই এটা নিয়ে প্রচার করিস না আর স্যার আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না তার পরীক্ষা আসলে কি লিখবি আচ্ছা সেই নাম্বার পাওয়ার জন্য আপনি যা বলেছেন ওটাই লিখবো কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারছি না কুকুর থেকে ছাগল হতে পারে না ছাগল থেকে কুকুর হতে পারে না আপনারা কি করে বলছেন একটা হনুমান থেকে জন্মেছে হ্যাঁ আপনি কি হনুমানের বাচ্চা না আমি হনুমানের বাচ্চা একদম ঠিক উত্তর না করো ওনা জিনিস ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ 1975 সাল को নয় 2008 সাল ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱯᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱤ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱰᱟᱨᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱛᱚᱛᱛᱚ খারিজᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ঠিক নডে ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ধর্ম 9 মিলিয়ন আগে 9 লক্ষ বছর মারাং মারে তাবনা অকয় লই দেয় বিশিষ্ট অ্যানথ্রোপোলজিস্ট ডক্টর স্টিফেন ফাং এটা বিদেশি হর কানা মেটাই অল কাদা দ্য সান্তালস রিলিজিয়ন ইজ দ্য ওল্ডেস্ট রিলিজিয়ন অফ দিস ওয়ার্ল্ড যেটা লই দেয় ইন দ্য বিগিনিং ম্যানকাইন্ড সার্ভাইভস অন ফুড গ্যাদারিং সিভিলাইজেশন মানে জমা को आहरण करते मिठन को जावरा का 3 दिन मांग से अगला उन दिन को जम ताहे दिस इज कॉल्ड फूड गैदरिंग सिविलाइजेशन एंड टू शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग सिविलाइजेशन टू एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन इट टू मिलियंस ऑफ इयर्स लाख लाख बछर समय लगाओ कना जस्ट प्रायर टू 9000 years back agriculture civilization started to মানে started to begin among the মানে people of the world মাত্র 9 বছর মারাং কৃষি সভ্যতা হই কেন
Ado religion which has very close relation with religion, that is the oldest religion. એટલે যাহারে চাষবাস সাও ধর্ম না জপড়া মেনা ওনা যতক্ষণ মারি ধর্ম কানা ওনা তো সান্তারা তো মারি ধর্ম আর যে সারি কথা তো আবুয়াগ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱢᱟᱜᱽ ᱥᱤᱢ ᱮᱨᱚᱜ ᱥᱤᱢ ᱦᱟᱹᱲᱭᱟᱹᱨ ᱥᱤᱢ ᱡᱟᱱᱛᱷᱟᱲ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱳᱱᱳ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱜᱨᱚন্থ ᱨᱮ ধর্ম সাᱶ চাষবাস ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ. So I come to the conclusion that Santal's religion is the oldest religion of the world. तो नोआ को सारना हर बड़ा के बात बड़ा अरे चर्चा में सामने बड़ा है ओकल जो ली का में कि सारना ही जाना तू तो लियो मेतन धर्म तो उनका अलग दिन से बांध करना और जो उचित जो तैयार रखना अब तो जेल में सारी धर्म तो बाबन पत्थर दार किंतु ओका से जो जहां में कन गिरे जहां ये होई ना संगे तो मोड़ा महाय करे दे बुधियाते ए छिटिया को क्रिया को गिरे हराय ना बहु अगुई करना बाबा चेक सिस्टम झतो को करा दा बट नोबडी टॉट देम ओको हे बाइसरा का को किंतु आप तो मोड़ा को दाड़िया करना व्हाई बिकॉज़ यू हैव गॉट सोशल टीचिंग सामाजिक भावे आप तो सुशिक्षित हो करना दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशन ओनागे विशिष्ट दार्शनिक प्लेटो लेला प्लेटो तो यीशु ख्रिस्ट জানাম 400 বছর মারাং জানাম करना গ্রিক দার্শনিক উনি লেলাই करना धरती रे যখন মানবী সমাজ রে मिट्टांग नियम कानून तैयार हुआ आदि दिन धरे तैयार ते मिट जायगा रे तेंगुन ना परे जतो हर जखन उना को बताओ दा उना के को बेटा कना ट्रेडिशन आदो जहां हर नो ट्रेडिशन बाको बतावा दे शुड बी सेंसर्ड ले जहां हर समाज नो को बाको बतावा उनको तो सेंसर्ड को माने अतगरी को होवा तेहे मिट्टांग संस्था ले देखिले संगेल उबियाम के इतुन दो बइन कष्ट का तकवा ले को हर दो रूम आको गुलो आको ना तो रफुत चाबाया ओकर जुमित थांगन तेरा व्हाट दे आर डिनाइंग द ट्रेडिशन या धर्मेन विरोधिता इदा मींस यू आर एनार्किस्ट हम तो धर्म विरुद्ध कमी दा तो तेही अब ना बुझले तब ना एनीवन हु शो एनी करेज or audacity to disobey my religion, he should be censored. इया धर्म যদি যাহাই অসম্মানায় ইয়া ধর্ম যদি যাহাই মানে ওনায় বাড়ি রে চেষ্টায়া রাপুনা চেষ্টায়া উनको के साथ तखन दो अजो गरी का को हुआ तेही तो धर्म रे ले जागा रे हे कना ओनाते आबु सभापति गम के लेके तबना जे आदि इसके नाम कथा तेही मासी पारगाना महल तारपरे असेंबली कोने हे कत साम गति का तबना हे कना व्हाई just to save our religion नोआ तो धर्म तो हे मन हे कना ओना ता नोडी लीदा उन समय चेत को लिया कोन ताहे गुरु को तो कुली ना तेला आदि टाइम ते ᱧᱮᱢᱮᱫᱟ अब भारत दिसम रे नोआ उहिर कापे मानवी लेखा तो एहब लेना 861 साल ये 71 साल 871 ओना